नावल तर्ज ज़िंदगी, इस कलम एम राइट्स। इंतसाब, उन लोगों के नाम जिन्होंने अपनी ज़िंदगी जीने के बजाय गुजार दी, जिन्हें अपनी अना अजीज़ थी, लेकिन रिश्ते वो तो कहीं खो गए। हिस्सा अव्वल। ये मंजर है पंजाब के एक शहर सरगोधा में एक आलीशान मैंशन का, जिसमें मामूल के मुताबिक खामोशी का राज था। कहने को तो इतने बड़े मैंशन में 3 अफराद रहते थे, उनके बहुत से सर्वेंट्स थे, लेकिन सबकी जिंदगी मसरूफियात में सादिक है, सवाए एक के जो कोई और नहीं मिसेस कुरैशी हैं। हर रोज की तरह खामोश, आंसू उनके गालों से पानी के कतरों की तरह गर रहे थे। रोने की वजह से आंखों को सोजन ने घेर रखा था। उनका रोना एक ही इंसान चुप करवा सकता था, और वो इनकी बेटी थी। सीढ़ियों से उतरते ये मंजर हीजल आंखों वाली लड़की ने देखा। वो कोई और नहीं, उनकी बेटी अजूबा थी। अजूबा ने फौरन मिसेस कुरैशी के पास आकर उन्हें गले से सगा लिया। रोज अपनी माँ को रोता देख वो परेशान हो गई थी। अम्मी क्यों रो रही हैं आप, क्या हुआ है? मुझे उसकी याद आ रही है, पता नहीं कैसा होगा, कहाँ होगा। अरे अम्मी, आप भी न ज्यादा सोच रही हैं। आप परेशान न हो, वो जहाँ कहीं होगा खुश ही होगा। लेकिन अजूबा बच्चे, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। आप बेफिक्र हो जाएं अम्मी, एक दिन में उसे ढूंढ लूंगी और आपके एक एक आंसू का हिसाब लूंगी। अब आप आंसू पूछे, अगर आपको ऐसे रोता हुआ आपके शौहर यानी मेरे बाबा शरीफ ने देख लिया ना, तो आपकी तो क्लास लगेगी, साथ में मेरी तो पक्का क्लास लग जाएगी। अजूबा के ऐसे मुंह बनाकर कहने पे कुरैशी मुस्कराने लगी। उन्हें अपनी बेटी बहुत अजीज थी, और अपनी माँ को हंसते देख अजूबा भी बहुत खुश हुई थी। अज़हकल्ला सिन्नक, अल्लाह आपको हमेशा हंसता मुस्कराता रखे। अंतैजान, तुम्हें भी शुक्रिया अम्मी, अब मैं ऑफिस जा रही हूँ, बाबा मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। आप अपना ख्याल रखना, मैं ऑफिस से आते ही शॉपिंग करने के लिए आपके साथ चलूंगी। ठीक है बच्चे, तुम भी अपना ख्याल रखना। अजूबा ने अपनी माँ को हंसता देख शुक्र किया और गाड़ी में जाकर बैठी। तब वो खुद ड्राइविंग करने लगी। उनके पास ड्राइवर्स तो थे, लेकिन वो खुद ड्राइव करती थी। मेंशन से निकलते ही गाड़ी की रफ्तार बढ़ती गई। अब गाड़ी हवाओं के साथ तेज रफ्तार में चल रही थी। अब अजूबा के चेहरे पर कोई तासरात नहीं थे। वो एक बेरहम लड़की के सिवा कुछ नहीं थी। इसकी रोज यही कोशिश होती थी कि मेंशन से ऑफिस के रास्ते में इसका एक्सीडेंट हो, लेकिन हर बार वो नाकाम हो जाती। अपने वालिदैन के सामने बज़ाहिर खुश रहने वाली अपनी ही जिंदगी के साथ खेलती रहती थी। लो जी साहबजादे, अब तक सो रहे हैं। आज आपको ऑफिस जाना था। ऑफिस के लिए आप बहुत लेट हो गए हैं। उठो जल्दी, शाबाश। आपके पापा कब का ऑफिस चले गए हैं और आप अभी तक सो रहे हैं। मिसेस मिर्जा ने बेड पर अपने अकलौते बेटे को सोते देखा तो इसे कहने लगी। आधे ब्लैंकेट में छपे हुए एजाज ने गहरी काली आंखें खोलकर अपनी माँ को देखा, जिनके प्यारे से चेहरे पर गुस्सा करने के नामुमकिन तासुरात थे। उन्हें देखकर एजाज ने अपनी हंसी को कहकहों में बदल लिया। मिसेस मिर्जा लग भी तो इतनी क्यूट रही थी। देखो एजाज, मैंने अब नाराज हो जाना है आपसे। बस मिसेस मिर्जा का ये कहना था कि एजाज की हंसी को फौरन ब्रेक लगी। अरे अरे, एक तो खुद आप इतनी क्यूट लग रही, ऊपर से मेरे जैसे मासूम अकेलोते बेटे से नाराज हो रही हैं। नाराज ना हूं तो और क्या करूं, आप और आपके पापा के बीच हमेशा मैं पहुंच जाती हूं। अरे अब क्या हुक्म जारी कर दिया आपके मिस्टर परफेक्ट ने? आपके पापा मुझे कहकर गए थे कि आपको ऑफिस जल्दी भेजो। अच्छा जी, और ऐसा क्यों? शायद आप भूल गए हैं कि आपको आज अपने नए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अपने बिजनेस पार्टनर से मिलना था, जो कि आपकी पापा की निगरानी में मीटिंग होनी थी। ओ वो शिट! एजाज को अब होश आया था। अब याद आया आपको? हाँ मिम्मा, मैं बस अभी तैयार होकर आया। वो बेड से उठकर अलमारी से कपड़े देख रहा था। ठीक है, मैं आपका नाश्ता रेडी करवाती हूँ, और अभी मुझे 2 और निकमी औलादों को भी उठाना है। पता नहीं कब बड़ी होंगी, अपने काम खुद करेंगे।
امپوسیبل مما، وہ چڑیلے ہیں چڑیلے۔ اعزاز بہیو یور سیلف، اپنی بہنوں کو کوئی ایسا کہتا ہے۔ اچھا سوری مما، کوئی بات نہیں میرے پیارے بیٹے، میں جا رہی ہوں، تم جلدی تیار ہو کر نیچے آ جاؤ۔ اوکے سویٹ ہارٹ۔ مسز مرزا کمرے سے چلی گئی۔ اعزاز بھی اپنے کپڑے اٹھاتا تیار ہونے لگا۔ یار میں بور ہو رہی ہوں، کہیں گھومنے چلے۔ ابھی وہ اپنے کمرے میں، جو ایک بڑا اور پیارا پنک تھیم کا ڈیکوریٹڈ کمرہ تھا، پنک سلیپنگ سوٹ پہنے بہت کیوٹ لگ رہی تھی، جو ابھی اپنی بیسٹ فرینڈز کے ساتھ ٹیبلیٹ پر ویڈیو کال پہ بات کر رہی تھی۔ شمائلہ، دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ خرباق، تمہیں ٹائم دیکھنا چاہیے، رات کے 3 بج رہے ہیں۔ نورالعین، تم شمائلہ چپ کرو تو کیا ہوا، چلتے ہیں نہ؟ تم کیا کہتی ہو ہیر یار بات تو ٹھیک ہے پر تمہاری شکل پہ سوٹ نہیں کر رہی۔ ہا 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 ہا۔ نورالعین، ابھی اگر تم میرے سامنے بیٹھی ہوتی نہ پھر تمہاری شکل بھی کہیں جانے کے لیے سوٹ نہیں کرتی۔ اور نورالعین ہمیشہ ایسے ہی لڑتی رہتی، جس وجہ سے خرباق اور شمائلہ کو بعد میں دونوں کی صلح کروانی پڑتی۔ اب بس کرو، ایک تو میں بور ہو رہی ہوں، الٹا تم دونوں نے میرا موڈ بھی خراب کر دیا۔ وہ ان سے ناراض ہو گئی تھی۔ اب تینوں خرباق کو منا رہی تھیں، لیکن خرباق نے غصے میں کال کاٹ دی اور اسے جلدی ہی نیند کی پری نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ السلام علیکم موم۔ وعلیکم السلام میرا بچہ۔ میں بچہ نہیں رہا موم، اب میں بڑا ہو گیا ہوں۔ ہاں بچے بڑے ہو جائیں پھر بھی اپنے والدین کے لیے بچے ہی رہتے ہیں۔ اچھا موم ٹھیک ہے، اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کا چھوٹا سپوت کہاں ہے، دکھائی نہیں دے رہا۔ ہاں وہ یونیورسٹی گیا ہوا ہے۔ سورج کہاں سے نکلا ہے آج؟ تم بھی اسے اپنی طرح بنا رہے ہو؟ کیا مطلب مما؟ ابھی سے سیریس ہو گیا ہے اپنے بڑے بھائی کی طرح۔ اوہو موم، یہ تو اچھی بات ہے نا۔ نہ بابا، نہ ایک تم کافی ہو، دوسرا بھی سیریس ہو جائے گا۔ میں چاہتی ہوں میرے دونوں بیٹے اپنی زندگی خوش گزاریں۔ موم ہم خوش تو رہتے ہیں، ہنہا خاک خوش، جب دیکھو آفس ورک، میٹنگز، لنچز، ڈونرز، ہمارے لیے بھی کبھی ٹائم نکال لیا کرو۔ موم کلائنٹس کو بھی تو ٹائم دینا پڑتا ہے، اپنی ماں کو اداس وہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم بہت جلد فیملی پکنک پر چل رہے ہیں۔ اوکے، اپنی بات سے مت مکرنا۔ نہیں مکر رہا موم۔ ارے واہ، میں ابھی چھوٹے کو کال کر کے بتاتی ہوں، وہ سن کر بہت خوش ہوگا۔ اپنی ماں کو خوش دیکھ کر برق کو بھی سکون ملا تھا۔ یقیناً اس کا آج کا دن اچھا گزرنے والا تھا، کیونکہ اس کی ماں اور بھائی دونوں خوش تھے۔ برق کو اپنی ماں اور بھائی بہت عزیز ہیں۔ جاری ہے۔ امید کرتی ہوں ناول کی پہلی قسط آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔